nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad, Allahus samad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad, Allahus samad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad, Allahus samad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. La ilaha illallah wallahu akbar. Bismillahirrahmanirrahim. Qul a'udzu birabbil falaq min syarri ma khalaq wa min syarri ghasiqin idza waqab wa min syarri naffasati fil 'uqad wa min syarri hasidin idza hasad. La ilaha illallah wallahu akbar. Bismillahirrahmanirrahim. Qul a'udzu birabbin nas, malikin nas, ilahin nas, min syarril waswasil khannas, alladzi yuwaswisu fi sudurin nas, minal jinnati wan nas. La ilaha illallah wallahu akbar. Bismillahirrahmanirrahim. Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum, la ta'khudhuhu sinatun wa la nawm, lahu ma fis samawati wa ma fil ard. Man alladhi yashfa'u indahu illa bi'idhnihi, ya'lamu ma baina aydihim wa ma khalfahum, wa la yuhituna bi syai'in min 'ilmihi illa bima syaa'. Wasi'a kursiyyuhu samawati wal ard, wa la ya'uduhu hifdhuhuma wa huwal 'aliyyul 'azim. La ilaha illallah wallahu akbar. Bismillahirrahmanirrahim. Yasin wal Qur'anil hakim, innaka laminal mursalin ala siratin mustaqim, tanzilal azizir rahim, litundira qauman ma undira aba'uhum fahum ghafilun, laqad haqqal qawlu ala aktsarihim fahum la yu'minun. Inna ja'alna fi a'naqihim aghlalan fahiya ilal adqani fahum muqmahun, wa ja'alna min bayni aydihim saddan wa min khalfihim saddan fa aghshaynahum fahum la yubsirun. Wa sawa'un 'alaihim anzartahum am lam tunzirhum la yu'minun.
innama tunziru man ittaba'a dzikra wa khasiyar rahmana bil ghaib fabashshirhu bimaghfiratin wa ajrin karim. Inna nahnu nuhyil mauta wa naktubu ma qaddamu wa atharahum wa kulla shay'in ahsaynahu fi imamin mubin. Wadrib lahum masalan ashabal qaryah idh ja'ahal mursalun idh arsalna ilaihim musnayni fakazzabuhuma fa'asasna bisalisin faqalu inna ilaikum mursalun qalu ma antum illa basharun misluna wa ma anzalar rahmanu min syai'in in antum illa takdzibun. Qalu rabbuna ya'lamu inna ilaikum lamursalun wa ma alayna illa al-balaghul mubin. Qalu inna tatayyarna bikum la illam tantahu lanarjumannakum wa la yamassannakum minna adzabun alim. Qalu ta'irukum ma'akum a'in dzukirtum bal antum qaumun musrifun. Wa jaa'a min aqsal madinati rajulun yas'a qala ya qaumi ittabi'ul mursalin ittabi'u man la yas'alukum ajran wa hum muhtadun. Wa ma liya la a'budu alladhi fatarani wa ilayhi turja'un. A'attakhidhu min dunihi alihatan in yuridani ar-rahmanu bidurrin la tughni anni shafa'atuhum shay'an wa la yunqidun. Inni idzan lafi dalalin mubin. Inni amantu bi rabbikum fasma'un. Qila dakhulil jannah qala ya laita qaumi ya'lamun bima ghafara li rabbi wa ja'alani minal mukramin. Wa ma anzalna ala qaumihi min ba'dihi min ghadabin minas samaa'i wa ma kunna munzilin. In kanat illa sayhatan wahidatan fa idzal khamidun. Ya hasratan alal ibadi ma ya'tihim min rasulin illa kanu bihi yastahzi'un. Alam yarau kam ahlakna qablahum minal quruni annahum ilaihim la yarji'un. Wa in kullu lamma jami'un ladaina muhdarun. Wa ayatul lahumul ardul maitah ahyaynaha wa akhrajna minha habban faminhu ya'kulun. Wa ja'alna fiha jannatin min nakhilin wa a'nabin wa fajjarna fiha minal 'uyun liyakulu min samarihi wa ma 'amilathu aydihim afala yashkurun. Subhanalladzi khalaqal azwaja kullaha mimma tunbitul ardu wa min anfusihim wa mimma la ya'lamun. Wa ayatul lahumul lailu naslahu minhun nahara fa idzahum mublimun. Wa syamsu tajri li mustaqarrin laha dzalika taqdirul azizil alim. Wal qamara qaddarnahu manazila hatta 'ada kal urjunil qadim. La syamsu yanbaghi laha an tudrikal qamara walal lailu sabiqun nahar wa kullun fi falakin yasbahun. Wa ayatul lahum anna hamalna dzurriyyatahum fil fulkil mashhun wa khalaqna lahum min mislihi ma yarkabun. Wa inna sanughriqahum fala sariha lahum wa lahum yunqadun illa rahmatan minna wa mata'an ila hin. Wa idza qila lahum ittaqu ma baina aydikum wa ma khalfakum la'allakum turhamun. Wa ma ta'tihim min ayatin min ayati rabbihim illa kanu anha mu'ridin. Wa idza qila lahum anfiqu mimma razaqakumullah qala alladziina kafaru lil ladziina aamanu anut'imu man law yasha'u Allahu at'amahu in antum illa fi dhalalin mubin.
ويقولون متى هذا الوعد إن كنتم صادقين ما ينظرون إلا صيحة واحدة تأخذهم وهم يخصمون فلا يستطيعون توصية ولا إلى أهلهم يرجعون ونفخ في الصور فإذا هم من الأجداث إلى ربهم ينسلون قالوا يا ويلنا من بعثنا من مرقدنا هذا ما وعد الرحمن وصدق المرسلون إن كانت إلا صيحة واحدة فإذا هم جميع لدينا مهدرون فاليوم لا تظلم نفس شيئا ولا تجزون إلا ما كنتم تعملون إن أصحاب الجنة اليوم في سرور فاكهون هم أزواجهم في ظلال على الأرائك متكئون لهم فيها فاكهة ولهم ما يدعون سلام قولا من رب رحيم سلام قولا من رب رحيم سلام قولا من رب رحيم وامتازوا اليوم أيها المجرمون ألم أعهد إليكم يا بني آدم ألا تعبدوا الشيطان إنه لكم عدو مبين وأن اعبدوني هذا صراط مستقيم ولقد أضل منكم جبلا كثيرا أفلم تكونوا تعقلون هذه جهنم التي كنتم توعدون اصلوها اليوم بما كنتم تكفرون اليوم نختم على أفواههم وتكلمنا أيديهم وتشهد أرجلهم بما كانوا يكسبون ولو نشاء لطمسنا على أعينهم فاستبقوا الصراط وأنى يبصرون ولو نشاء لمسحناهم على مكانتهم فما استطاعوا مضيا ولا يرجعون ومن نعمره ننكس في الخلق أفلا يعقلون وما علمناه الشعر وما ينبغي له إن هو إلا ذكر وقرآن مبين لينذر من كان حيا ويحق القول على الكافرين أولم يروا أنا خلقنا لهم مما عملت أيدينا أنعاما فهم لها مالكون وذللناها لهم ومنها ركوبهم ومنها يأكلون ولهم فيها منافع ومشارب أفلا يشكرون واتخذوا من دون الله آلهة لعلهم ينصرون لا يستطيعون نصرهم وهم لهم جند محضرون فلا يحزنك قولهم إنا نعلم ما يسرون وما يعلنون أولم ير الإنسان أنا خلقناه من نطفة فإذا هو خصيم مبين وضرب لنا مثلا ونسي خلقه قال من يحيي العظام وهي رميم قل يحييها الذي أنشأها أول مرة وهو بكل خلق عليم الذي جعل لكم من الشجر الأخضر نارا فإذا أنتم منه توقدون أوليس الذي خلق السماوات والأرض بقادر على أن يخلق مثلهم بلى وهو الخلاق العليم إنما أمره إذا أراد شيئا أن يقول له كن فيكون فسبحان الذي بيده ملكوت كل شيء وإليه ترجعون صدق الله العظيم الفاتحة أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم
ghairil maghdubi alaihim waladdallin. Amin. Amin amin amin. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma inna nastaghfiruka wa nastaghfiruka dinana wa anfusana wa ahlana wa auladana wa ahlana wa kulla syai'in aqwadana. Allahumma ja'alna fika nabika wa manika wa diwarika wa iyatika min kulli syaitanir marid wa jabarna nituwati ani ubati bagi wa min syarri kulli syarri innaka la kulli syai'in qadir. Allahumma jamilna bil afiyati was salamati wa hikna bit taqwa istiqamah wa dina min mujibatin nazamati innaka sami'ud du'a. Allahumma ighfir lana wa li walidina wa li auladina wa masyayikhina wa li ihwanina fid din wa li ashabina wa ahbabina wa liman ahabbana fika wa liman ahsana ilaina minal mu'minina wal mu'minat wal muslimina wal muslimati ya rabbal alamin. Wa sallallahu ala sayyidina wa rasulika sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam wa istakana kamal mutaba'ati lahu dhahira wa batina fi afiyati wa salamatin bi rahmatika ya arhamar rahimin walhamdulillahi rabbil alamin. Surah As-Sajdah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alif Lam Mim. Tanzilul kitabi la raiba fihi mir rabbil alamin. Am yakununa iftara bal huwal haqqu mir rabbika litunzira qauman ma atahum min nadhirin min qablika la'allahum yahtadun. Allahu alladzi khalaqas samawati wal arda wa ma bainahuma fi sittati ayyamin thumma istawa 'alal 'arsy ma lakum min dunihi min waliyyin wala syafi' afala tatadhakkarun. Yudabbirul amra minas samaa'i ilal ardi thumma ya'ruju ilayhi fi yawmin kana miqdaruhu alfa sanatin mimma ta'uddun. Dzalika 'alimul ghaibi wasyahadatil azizur rahim. Alladzi ahsana kulla syai'in khalaqahu wa bada'a khalqal insani min tin. Thumma ja'ala naslahu min sulalatin min ma'in mahin. Thumma sawwahu wa nafakha fihi min ruhihi wa ja'ala lahumus sam'a wal absara wal af'ida qalilan ma tashkurun. Wa qalu a'idza dalalna fil ardi a'inna lafi khalqin jadid bal hum bi liqa'i rabbihim kafirun. Qul yatawaffakum malakul mauti alladhi wukkila bikum thumma ila rabbikum turja'un. Walau tara idhil mujrimuna nakisu ru'usihim 'inda rabbihim Rabbana abshirna wa sami'na farji'na na'mal sholihan inna muqinun. Walau syi'na la'atayna kulla nafsin hudaha walakin haqqal qawlu minni la'amla'anna jahannama minal jinnati wan nasi ajma'in. Fatutu bima nasitum liqa'a yawmikum hadha inna nasinakum wa tuku wa darahultu bima kuntum ta'malun. Innama yu'minu bi ayatina alladhina idza dhukiru biha kharru sujada wa sabbahu bihamdi rabbihim wa hum la yastakbirun. Subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar. Subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar. Subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar.
تتجافى جنوبهم عن المضاجع يدعون ربهم خوفا وطمعا ومما رزقناهم ينفقون فلا تعلم نفس ما أخفي لهم من قرة أعين جزاء بما كانوا يعملون أفمن كان مؤمنا كمن كان فاسقا لا يستوون أما الذين آمنوا وعملوا الصالحات فلهم جنات المأوى نزلا بما كانوا يعملون وأما الذين فسقوا فمأواهم النار كلما أرادوا أن يخرجوا منها أعيدوا فيها وقيل لهم ذوقوا عذاب النار الذي كنتم به تكذبون ولنذيقنهم من العذاب الأدنى دون العذاب الأكبر لعلهم يرجعون ومن أظلم ممن ذكر بآيات ربه ثم أعرض عنها إنا من المجرمين منتقمون ولقد آتينا موسى الكتاب فلا تكن في مرية من لقائه وجعلناه هدى لبني إسرائيل وجعلنا منهم أئمة يهدون بأمرنا لما صبروا وكانوا بآياتنا يوقنون إن ربك هو يفصل بينهم يوم القيامة فيما كانوا فيه يختلفون أولم يهد لهم كم أهلكنا من قبلهم من القرون يمشون في مساكنهم إن في ذلك لآيات أفلا يسمعون أولم يروا أنا نسوق الماء إلى الأرض الجرز فنخرج به زرعا تأكل منه أنعامهم وأنفسهم أفلا يبشرون ويقولون متى هذا الوقت إن كنتم صادقين قل يوم الفتح لا ينفع الذين كفروا إيمانهم ولا هم ينظرون فأعرض عنهم وانتظر إنهم منتظرون صدق الله العظيم. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin bil qulubi wa dawaiha wa afiyati abadan wa sifaiha wa nuril abshari wa وعلى آله وصحبه وسلم اللهم صل على سيدنا محمد طب القلوب ودوائها وعافية الأبدان وصفائها ونور الأبصار وضيائها وعلى آله وصحبه وسلم اللهم صل على سيدنا محمد طب القلوب ودوائها وعافية الأبدان وصفائها ونور الأبصار وضيائها وعلى آله وصحبه وسلم اللهم صل على سيدنا محمد طب القلوب ودوائها
Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin tintil qulubi wa dawa'iha wa afiyatil wa nurani wa diyaiha wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Alhamdulillah Ustaz sudah datang. Ibu mari kita dengarkan tausiah dari Ustaz Isra. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil mursalin sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma aslih ummata Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa farrij an ummati Muhammadin sallallahu alaihi wasallam warham ummata Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa anshur ahfaz wa ayyidna bidal watan fil alamin bihaqqi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. أما بعد. نوينا التعلم والتعليم والتذكر والتذكير والنفع والانتفاع والإفادة والاستفادة والحث على التمسك بكتاب الله وسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم والدعاء إلى الهدى والدلالة على الخير ابتغاء مرضات الله وقربه وثوابه سبحانه وتعالى. أما بعد. Yang kami hormati dan muliakan ibu-ibu jamaah yasinan yang semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan keistiqomahan, diberikan taufik hidayah untuk kekuatan melaksanakan ketaatan dan mendapatkan pahala yang diridhai oleh Allah Subhanahu wa taala. Pada kesempatan yang penuh barakah ini kami mengingatkan pada kita semua untuk berniat i'tikaf di masjid kita dengan niat bismillahirrahmanirrahim, nawaitu an a'takifa fi hadzal masjidi ma dumtu fihi lillahi ta'ala. Saya berniat i'tikaf di dalam masjid ini sunnahkan Allah Ta'ala. Karena dengan kita niat tadi itu akan membedakan dengan duduk biasa di dalam masjid. Setiap kita bernafas berada di masjid dengan niat i'tikaf tadi, maka dihitung ibadah di sisi Allah Subhanahu wa taala. Pada kesempatan yang penuh barakah ini, mari kita sedikit membaca kitab yang dikarang oleh Al-Alimul Allamah As-Sayyid Muhammad Alawi Al-Maliki dalam kitab beliau yang bernama Abwabul Faraji, satu kitab yang menjelaskan tentang keutamaan ataupun bab-bab sebuah kebahagiaan atau cara mendapatkan kebahagiaan. Di dalam kitab tersebut salah satunya adalah disebutkan tentang keutamaan daripada suratul Fatihah, yaitu surah Al-Fatihah. Disebutkan bahwasanya sebelum kita bahas ke Fatihahnya ibu-ibu, kita masuk ke fikihnya sedikit ya. Ada sebuah pertanyaan dari jamaah ya, yang kami tidak sebut namanya, itu bertanya seperti ini, apakah bacaan Fatihah itu harus dibaca ketika dalam sholat
atau boleh dibaca di dalam hati? Nah, itu pertanyaannya Ibu. Kira-kira jawabannya apa ini? Apakah dibaca cukup di dalam hati, atau dibaca didengar sendiri, atau harus didengar oleh orang lain? Nah, maka jawabannya dalam kitab Safinatun Najah disebutkan bahwasanya salah satu syarat atau salah satu rukun qauli itu yang diucapkan dalam sholat itu harus syaratnya ayyusmi'a nafsahu, harus didengar oleh dirinya sendiri si pembaca, syaratnya. Jadi kalau baca Fatihah misalkan atau baca takbir Allahu Akbar, dia tidak sampai mendengar dirinya sendiri, alias hanya baca dalam hati, tidak ucapkan, maka tidak termasuk rukun qauli, maka otomatis sholatnya tidak sah. Ya, itu konsekuensinya. Jadi ketika baca Fatihah harus didengar oleh diri sendiri, ayyusmi'a nafsahu, hendaknya didengar oleh si pembaca. Ya, seukuran didengar diri sendiri, tidak harus orang lain. Ya. Jadi tidak, kalau baca dalam hati itu bukan membaca namanya, itu hanya bacaan dalam hati. Ya. Syaratnya harus di qiraah, harus dibaca. Nah, setelah masuk ke fikih, coba kita lihat di tafsir sedikit Ibu. Jadi ini mudah-mudahan yang kami sampaikan ini pernah didengar oleh ibu-ibu, ataupun bagi yang belum pernah, mohon diperhatikan ya. Jadi yang pertama, kita ketahui bahwasanya Al-Fatihah itu adalah kalamullah ya, firman ataupun kalamullah, yaitu ucapan Allah Subhanahu wa taala yang mulia ya, kalamullah. Nah, coba lihat kita Fatihah sekarang. Pada kalimat iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, apa artinya Ibu? Hanya kepada Engkaulah kami menyembah dan hanya kepada Engkaulah kami mohon pertolongan. Itu siapa yang berkata? Ayo, kita sendiri. Berarti perkataan itu adalah perkataan kita. Ayo, tadi sepakat bahwa Al-Fatihah itu adalah kalamullah, firman Allah. Lalu pada kalimat iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim, tunjukilah kami jalan yang lurus. Itu kata-kata siapa? Iya, kata diri kita. Nah, inilah perlunya mengaji Ibu. Ya, perlunya kita ketahui bahwasanya ternyata kalamullah yang mulia ini itu sudah diserahkan kepada kita dalam konteks seperti ini. Ya, tetap itu adalah kalamullah, namun dari segi penggunaan kita boleh dianjurkan atau diharuskan untuk digunakan, untuk dipakai. Ibarat seorang ayah yang mengajarkan anaknya cara meminta uang. Nah, ikuti bapak. Bapak minta uang untuk beli kitab misalkan, atau untuk beli buku pelajaran. Itu yang berkata siapa? Bapak mengajarkan anak, iya kan? Nah, dalam konteks ini, dalam tafsir bisa dilihat nanti bahwasanya setiap awal kata-kata iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, kemudian ihdinas siratal mustaqim, itu ditakdirkan mengatakan katakanlah wahai hambaku seperti ini. Jadi di tafsir disebutkan di situ Ibu. Jadi ketika baca Fatihah, Bismillahirrahmanirrahim, Alhamdulillahirabbil alamin, segala puji bagi Allah Tuhan semesta alam. Ar-Rahmanir-Rahim, yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Ini masih pujian ya. Kemudian Maliki Yaumiddin, yang merajai atau yang menguasai hari pembalasan atau pembangkitan. Ihdina Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Sebelum kalimat iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in itu ada perintah di situ mengatakan
wahai hambaku katakanlah seperti kalimat ini, firman Allah, yaitu iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Hanya kepada Engkaulah kami menyembah dan hanya kepada Engkaulah kami mohon pertolongan. Jadi perkataan siapa itu? Iya, kita pada hakikatnya perkataan Allah namun sudah dikasih kita. Ya, kayak bahasa tadi diajarkan kita oleh Allah mengatakan ini loh katakan. Ya karena memang di Al-Qur'an itu banyak sekali yang berbicara tentang sejarah, kemudian itu akan kembali ada takdirannya, ya. Kemudian itu perlunya kita ketahui Ibu. Jadi ada takdir atau ada yang ditakdirkan di situ mengatakan qulu hambaku katakanlah iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ya, seperti itu. Jadi itu Al-Fatihah. Jadi dalam fikih itu tidak akan sah salat seorang tanpa membaca surah Al-Fatihah. La salata liman lam yaqra bi Fatihatil kitab. Tidak akan diterima atau tidak sah salat seorang sebelum ia membaca surah Al-Fatihah. Nah, di sini ada sebuah hadis ya yang diriwayatkan oleh Abu Hurairah bahwasanya menceritakan tentang keutamaan dari Al-Fatihah ketika diturunkan. Ini saya bacakan sedikit ya. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-muhaddits rahimahullahu taala, qala Abu Hurairah radhiyallahu taala an, berkata Abu Hurairah, inna iblisa ranna hina unzilatil Fatihah. Sesungguhnya iblis ya, rajanya setan ini ya, iblis kesakitan atau tersungkur jatuh kesakitan ketika turunnya Al-Fatihah. Jadi ceritanya iblis ini kesakitan ketika diturunkannya surah Al-Fatihah. Sehingga apa? Wa qala mujahidun hina unzilat Fatihatul kitab ranna fajtama'a 'inda syayatin. Sehingga para setan-setan itu ya dan kunci-kunci datang menjenguk si iblis tadi yang sedang terkapar. Akhirnya apa? Iblis mengatakan apa? Wa qalu mithlu dzalika wa qala lahum laisa mimma taquluna syai'un walakin unzilat suratun laisa ajru qailaha illa harramallahu alaihi naru jahannam wa qala kaidukum wa makrukum. Jadi kata si iblis ini lucu ya. Kenapa kalian datang menyenguk saya? Saya ini bukan sakit fisik ya, yang harus masuk ICU atau didatangkan dokter terbaik gitu. Saya tidak sakit fisik, melainkan saya sakit hati ketika surah Al-Fatihah diturunkan. Kenapa? Karena setiap orang yang membaca Fatihah itu, kata iblis, Allah haramkan bagi mereka yaitu api neraka. Sehingga ini akan bertentangan dengan misi kita. Tujuan setan itu, iblis itu ada untuk menggoda manusia supaya ada temannya di neraka, kan gitu. Sehingga ketika turun ayat ini, si iblis sampai kesakitan gitu, sampai bahkan tersungkur di sini. Ronna kesakitan hina unzilatil Fatihah. Sehingga ketika para setan itu bertanya kenapa, ya, sehingga menjawab saya tidak sakit fisik melainkan sakit ketika misi kita dihalangi oleh ketika seorang hamba baca Fatihah itu akan Allah haramkan baginya neraka. Nah, sungguh semua bentuk godaan ataupun rayuan kita itu akan tertolak otomatis. Maka saran saya, kata iblis kepada setan ya, waqalati syayatin ta'muruna ya maulan. Lalu apa yang harus kami lakukan wahai iblis, kata setan-setan ya. Waqala lahum idhabu wajtahadu hatta taghfulu qulubahum. Kalau gitu sekarang kalian pergi dan betul-betul semangat lagi untuk menggoda mereka sehingga mereka lupa akan membaca Al-Fatihah. Hatta la yaqra'u hadhihi surah. Sehingga mereka para manusia nantinya ya tidak membaca surah Al-Fatihah.
Supaya apa? Kaila yakfuru qira'ataha wa la yakunu lahum ajru thawabun. Nah, dan supaya mereka tidak dapat pahala banyak. Nah, ini kata iblis, ia cemburu ataupun tidak mau melihat kita selamat. Bal yakunu lahum adabun wa iqab. Mereka inginkan kepada kita itu azab dan siksa ya. Itu tentang Al-Fatihah. Jadi ketika turunnya saja kalimat yang mulia ini, Bu, kalimat yang thayyibah ini diturunkan oleh Allah yang Maha Mulia, lalu melalui perantara malaikat yang mulia, lalu kepada sahabat Nabi yang mulia yaitu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi bagi pembacanya ini kalau betul-betul resapi Bu ya, dihayati bacaan itu Masya Allah bisa menjadi, kalau bahasa beliau di sini, bisa menjadi obat, kemudian bisa menjadi pengusir setan, akan meleleh lah bahasa kita ya. Kemudian akan bisa menjadi bagi pembacanya akan diharamkan baginya apa? Neraka. Nah ini. Maka kalau baca Fatihah coba direnungi, minimal kita tahu terjemahannya ya Bu. Kalau tidak tahu saat utuhnya ya sebagian, tapi kalau bisa semuanya. Bismillahirrahmanirrahim. Ya, jadi minimal kita ketahui bacaan kita, maknanya ataupun terjemahannya. Nah, lalu disebutkan di sini bahwasanya disebutkan dalam Sahih Muslim ya, dari Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma ya, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah suatu ketika malaikat Jibril duduk di samping Nabi ya, qaidun 'indan Nabi, duduk di samping Nabi, kemudian mendengar sebuah dentuman atau apa bahasa kita ya, di langit itu suaranya apa, kayak kisap lah gitu ya. Kemudian farafa'a ra'sahu, maka Rasul mengangkat kepala beliau melihat ke langit ya. Hadza babun minas sama, ini adalah pintu dari langit. Ternyata pintu langit itu terbuka gitu. Fatahal yaum lam yaftah qattu illa yaum. Ini pintu langit ini terbuka, tidak pernah terbuka sebelumnya kecuali hari ini. Fanazala minhu malakun, dan diturunkan oleh Allah malaikat-malaikat yang tidak pernah turun sama sekali. Kalau bahasa kita itu malaikat yang spesial lah ya, malaikat yang tidak pernah turun diturunkan saat itu. Hadza malakun nazala ilal ardh, malaikat itu turun ke bumi, walam yanzal qattu ilal yaum, dan tidak pernah turun sebelumnya. Ini istimewanya surah Al-Fatihah ketika turunnya. Fasallama wa qala, maka para malaikat itu berkata, mengucapkan salam, assalamualaikum ya Rasulullah, assalamualaikum ya, ucapan malaikat lah ya. Kemudian absyir bin nuraini qad utituhuma walam yu'tihuma nabiyyun qablaka. Kata malaikat, kasihlah kabar gembira bergembiralah wahai Nabi dengan dua nur, dengan dua cahaya yang hari ini engkau akan diberikan. Lam yu'tihuma nabiyyun qablak, yang tidak pernah diberikan oleh nabi-nabi sebelumnya. Yaitu siapa? Fatihatul kitab wa khawatim suratul Baqarah. Nah, yang yaitu surat yang turun saat itu adalah surah Al-Fatihah dan akhir daripada surah Al-Baqarah. Akhir surah Al-Baqarah itu dari lillahi ma fis sama sampai fansurna 'alal qaumil kafirin. Nah, itu Allah turunkan sangat luar biasa ya, para malaikat diiringi. Dan Masya Allah, kalau dalam kitab ini Tangkihul Qaul Hadis disebutkan sampai awan itu menyingkir, kemudian lautan itu tenang, angin pun tenang, kemudian para hewan-hewan itu berteriakan menyambut ini ya. Ini saking luar biasanya, jadi menjadi saksi, para malaikat jadi saksi ya, alam saat itu jadi saksi, dan luar biasa kalimatun thayyibah. Ini luar biasanya kalimat yang mulia itu ibu-ibu. Sama dengan seperti ini, ketika ibu-ibu itu berkata atau kita berkata sama orang dengan perkataan baik itu, maka akan terkenang sampai akhir hayat ibu-ibu. Coba buktikan nanti
dipraktikkan lah ya, kita sama-sama. Ketika suami atau istri atau siapa sajalah yang di rumah itu yang dituakan, ketika mau berangkat kerja atau berangkat mengajar, itu dengan kata-kata yang baik kita ucapkan sama istri ataupun suami kita, maka suami itu akan terkenang, terniang dalam hatinya, akan lebih semangat gitu dengan kata-kata seperti ini. Wahai suamiku, hati-hati di jalan, mudah-mudahan Allah meridhai, semoga segala usaha dan apa yang dikerjakan hari ini dapat berkahnya dan seterusnya, didoakan. Itu luar biasa, suaminya akan lebih semangat ketika bekerja ya. Beda kalau mau berangkat suaminya sudah muka-muka neraka jahanam gitu kan. Artinya tidak suka gitu, muka-muka cemberut, dan itu akan menambah beban suami nanti. Sudah di rumah tidak tenang ya kan, sampai kantor nanti dimarah-marahi sama atasan ya, kasihan. Tapi kalau ibu-ibu mensupport dengan kalimat thayyibah, artinya perkataan yang baik, itu luar biasa ya, akan menambah semangat suami ataupun yang dituakan di rumah ya. Jadi itu kalimat thayyibah. Jadi hadhihi ashahur riwayat, ini adalah riwayat yang banyak disebutkan dalam kitab-kitab lain. Nah, ini salah satunya disebutkan dalam kitab Abwabul Faraj namanya. Nanti ibu kalau punya bisa dibuka, itu halaman 80 ya, karangan Sayyid Muhammad Alawi Abbas Al-Maliki. Jadi ini tentang keutamaan daripada suratul Fatihah. Jadi kembali ke fikih tadi ibu, bahwasanya merupakan rukun daripada rukun sholat itu adalah